ande to Omar Dawolti Gunjuru jang ka funyo Umar Diamond Dawo. okay Yes. Omaru afelen kabo alla badalla ning modol diamta bol kono ni demalalu iya tandina ko ba kono ni wato la kolbe kolaren katon ko nyawlu deata anu me nyawlu deandi itolla miro to wala nyindi ko trolal men siata ba ko memo nyin Chinese trollalti so nata tara Chinese la company do batol fonna jam men kado goddel litti ndaraje pour que diam nyoya bari manna diam sotno itolla fo nyin Chinese la taro nyin sa do kono jaay ko la ku dialla ba Coming ka history do man nin sate woto. Chinese ol fon nata gunjur janyami. Chinese ol nata gunjur in 2015. O 2015 kono. Inate funti na alfal kan. Ka tandira ko ngana certificate o soto. Dana kana operation lansino ni. Nga soto from the government. Kaje ko la pa nye factory ni la tole lo la gunjur jam. Because what time ko ni ajibe dictatorship be Gambia nyami moment hali. So nobody is there to challenge the executive order. But birin tolo ngo moy funding kelu nga nyo kumandi mimbe kering aliya moy la ba mimbe kering na sate kono kaje ko Chinese sole nata nan inata nyami malong o te fundi da alfali min kan in stage nyenyen ka nyunu inata li kan nyadile bar nin alfale ka chami so to wolo nyinti ko the oppressor lansil ni ya soto from the government ne so inata le puru ngata ilafta puru dulamina gunjuru badale hayma ilafta puru kata dulamin to puru ngata jejibe inina alfa dol tambite nyato itata dulanyin jibe bari dulanyin bili nata ke ilafta jannela ntol fana wuli ta ngaje ko no atekela no wonyama compagnie tinara no sate kono ka foko drongo lafta nyin dulale la adana ka ini sate mol man kacha anni ibe saratol mintala biri iko inina sate mol ini kacha ta mina wolon alfa dol ini kacha ta mina la wolon nyinti ko nyimbe do ko le sabula gunjur kono jam anu asemba ko la fana fondinke yiri ko min tata fo fondinke keme worowla mbe o employé la gunjur kono janne anu fana ko te kembe marché nyi mbe o fana lo la gunjur janne ni wo bata je silo mi alon ko kabondi sate kono kata badato mbe o fana lo la le ni ajibe coming po community life gunjur mobe coming jikol be siaring kaje ko yiri wale natanan andu abekela Chinese factory minta abekela fish meal factory minti abekela komin domor factory te dana kan miralo be tata wol kaje ko komin sardinol be nyami suku dan ko lu yalon domoro diata wole contenta kaje ko no sardinol do be nyami o be yirwa natila nan gunjur kono janna ngaje biri operation o kumas ye min fo sate mole ani min be kering ani tolbe operate kan nyami amanta ni silola wulita ntata sate molia fo ajarta nyefano ntata kata government fano NEA kata katandila mimbe kering mbe okono bar nintata je kam maslandi doli bi je fano ikananam mol min fano be sate ka fo ko be dictatorship le kono ni man la fie fo e fangala bar ntolma wojel ntolu nga jere ko nganna sate leje ngaje ko mantoro min kana na sate kono ntolu nga wala je mala fi wala hanu won bal ntolu ba a challenge ganne God so good in this new dispensation biri wonata na ngaje ko sayin tumando ba to kolbe sonayala because ni ajibe mbota marali jawole kono sayin nata maralo kono mode wakilo so dami to ko ye kontano so ko ngaji ko marali kendo be sotolal bari ikamin folon doron nin kan kuran iba fa ne tu wulen je e ka borle ye ntol ngo ke nyaaw nyan tata o mol fanga ya mol mi yalon ko ngaji ko ntol be jikiri wolle la wolle nata ntol la carte nyin ko alballa nyan tol sotolal tata wol fanga ya wol ga kuma fo nyen mi yalon ko kuma fanga bi ga ta no ibi ka faham no mbiye ngamol nyine ngamol la fa na diaspora nol ilatan kan kelo nyina wala sabu nia maybe ka la programme o Gunjur Development Association GDA ngaka fo mi ka fo mi GDA wala GDA
abe trala satel ka satel yiri wandi lomu anim fana ka jibe satel la nyanto ni min ko ba tinya la kalo wala ka je ko amanya na kela okay minake nkaje nyeli ka fa ba kono nkaje na bata ta be wuleta wo fana hanu ngata ndi man sakunda la ko this is what is happening ntole da to be mantoro kono sunkan bada sunkan be mfala ya understand man sakunda fa nata dula nyingibe ya jele ma meeting samone ni tema ntata ma meeting wolike la bola malo be minekela so ngaje ko sai nin katar nun ko masa kun da mi yalon kon tol ngaje ko wala nyanta tol tankala ni wala man tol tankano o to sai tol fana ba ko talale ko nyanta tala na sate di yakan nyanta tala nyami ya jele ntata ka tandira ko alibe doku jawo minan na sate ko mbela fila la stop nyeli fele ikafa aquatics ba kono fengol min biye ikafa andu wo mun tole masla ngoti na livelihood na nyanto to fonna baluoto anu asemba ko la fana nkaje nyelu ni inata nan ni operation obe kerin do biye so manda ni wulta ika nyetara fatari nye mi yalon ko the keepers protein mi yalon ko ndol fuaro len ko le sotono nkam wolon fenti mi yalon ko sa sotono nkaje obe fatari o kata nyama selanti o fana kete nyama ngaje ko nyeli se banno ba ko nol o fana na kuma futandi mansakundala bari masakunda ni ko masakunda kunda jamal yal ka afutane masakunda la kunda jamal nga futandi NIA la le nga futandi fisheries la le mbije ni hakulo ba kanu GRTS programme do ke ka fa face the nation biri nata gunjuri jam diamol ketaje nyini ngarol ketaje bare ko nata mbalafa anata nkamfa wato minna the permanent secretary fisheries Dr. Banja ako gunjurun ko la nyanta ala tentulal anyanta ala tentulal danaka nyim factory min nata jam nyim factory na jam minu be Ghana wala nit ñi sun ko be keri e kam min fo wala ñinti ho I'm spending money mbe ko do sun kan kan ndol ngata ndi ala ko o ko do la sun kan on tolma woje ndol ngan na funding kella jata kende a ngawleje andu ngana banko ñi ngawleje anun ko ke na balwo nyi ngawleje so fewo fembi na o mantoro sambala nan han nin ko do ka sama jile tolo ma woje bare sa info nyilu inara ye men falen inara ko kele ban ko ba funding kel employé la jam fo inata mol employé jande ba funding kel mam funding kel employé ye employé jande danaka to nya ye employé jande bari ka hiri ko min fo imo soto imo to bon gunjur jam imo employé gunjur jam ntela karamta roto ika mimbe fango be tu foko mbe funding kele pla ta funding ke tansei yo le employ mi alonko il faut la longtemps o doli be wolle kon comme employment lenko mi bije red mi be ila wodula okay ni nata ajibe o funding kele fana ngata ndi ko ka mol mi employ fo ye fango employment letter soto le bang because c'était mo employ la reka fa ko ina dro ina employment ola il a safety ni ofna ye biso factory lo mi alon kebe do ko la factory le factory yalo noko anala mantura fengole ani wol kanana sa ko femi yalon ko sun kan fengolom femi yalon ko machine le biye mo se fa no jele sun kan se motora no le woli be biye danaka ngani ka ola ibikan dango these people are very arrogant to the people of Gunjo atata fon wo man sakunda ko te ke fisheries wollo molti min yalon ko Dr. Assa Touré biri ngabe trade Dr. Assa Touré anin fisheries la ta nyoka inata jam NIA petition o fenke pour ñu stop inata jamina Dr. Assa Touré wolle nata nan kan ñu sembenti ya ñu Gunjur jam katandira ko alnyanta do ko kelal ayatara NIA petition o se pour stop o kata nyadile ngaje ko nyeli min ka fatenti ñim fengol min ka fatenti amu fenati mi yalon ko amasina wara tan dolfe baso ngamina ke this water sample ni moleta na sen to yiro biri nga sen inata yaje ko the water is very contaminated to the high humidity
ase mo man tora no le balo la fenko ni bulata kon ma moli soto minni ya lon ko e ye ku jiya nyin kono i nyani ka wule aka ke nyaadi mo i balo ka ni cha kol so o de tu evidence wol bi jele minni ya lon ko o evidence wol be bi jele jiya nyin fon min water sample min fon ngata ngasambe with our fenko ni investigation ni report mbije ko teke ngaji kan sende ñunu imam pare kela moy gunjurun kolla imam pare kela moy molla because molle be ko ma min yalon ko wolle e ka sembo tawol o ton tol min bije ka jel kon tolinte fen mbije nga jeko ye pipe connect le from the factory down to the sea bakono ila nye normo wala ila fen normo mi yalon ka bondi factory kono factory west aka dum jiya kon biri ngoje ngaw fana nga government fenke alati wo fana you de ye pipe connect from sea to from factory to the ocean kaje ko abe namol mantora kan anu nyel be fa kan ni tata bolongoto nyel ka kilo la daminto nyankarol mi bije katala ikafa nye dingol ka nye dingol je kafa so wofuna sample beta ngata ngasa ma government ni e meeting command yam command meeting wala Gaipa House fenko NEA bijele trade bijele ntol fana la mol mi yalo konte fon ko ni obe o meeting kono le Dr Amos Katrel be o ko kono le Laminje Dabo be o ko kono le e Dr Ahmad Manjamin be Saudi Arabia ibe o ko nyin kono le e director of Gibat Badara Bajo o fana be ko nyin kono le be meeting dula nyinto ngako min be tandira den talu sal saliu tal mi alon ko sa ngamira to lon ba association na fenko nyin ke apasi no nyinte wole ito represent o dula ni meeting ta je ka tandira min be na bat ye nyilla hido diko nin kuma kamo min nate kan o la hido ni ibe timmalal wolo nyinti ye pipe min connect ba ko no ya bondi je ba da to nyeli bi be fata rinje ngaje ko to le yake ya ako minimbe ngala nyokan ya sponsor ya ko comme bada manyana taral nori o drato je nyeli ka famin ke e ka bondi ba kono min ka wo sabu ngaje ko tolle ka sabu ye fonyala anim fana ko teke na jio nyi min ka tala wulerin comme aquatics minu ka fa eta e bla be clean ya jele anu ye self factory regulation fenko policy nyi ya respect ikana jinor ngota ya fay ba kono andu e treatment center fana soto mi ya lonko ate mantoro sabula na sate nyin kon o be tu manke mbatata ngaje ko bon option soto hanwo NEA iben fe o wato NEA ben fe fo NEA muta ye samba court malum fare al haklo ba kan ba biri ye samba court ngo sai lonko sai o kan tol da hatala ko because ni amira mbe ko min feka sai ifele nyuni samba ko ngalla mo yin ko be kala nyaadi to our surprise biri ye samba ko gunjuru ngam ma beje ka foko nyune community ni represent ntol min ya lon ko be ko nyin kono imam mo ala taala mbije iko they settle out of court order they find them of $25,000 o $25,000 adunta daminto mo malo alkami foko nyanyanta banna ba kono le because biri wo first the nation be keren ka murun ko ma domandi ngo fana fo ele ko nyi ka muta nyamin tenten juvenile fishing ka muta jan nyamin nyi access fishing ka jan nyamin amun to le masala olti na baluoto ikamina foni nyi te banna no ba kono jamal kale ko natural resources jamal kale ko nyi te banna no je bi man taro ko no ba camera la fone ya mutal dami alon ko minister ni aning chani solbe siring ibe dinala ibe simon la how do you make atole nyin ko je nyaadil wo mon tolo surprise because fenno mi alon ko akenken tale ibi ka kenu kuti fam ini na motol kanana ne ikana bada to ni nata ikadum chani solka ndalo ngaje ko ni aje nyunu be fenkeli be kunna na fale fe kanje o video min funti ta tente ndolo man tara siring moment tara siri ngalon ko fasarlal ben tollal ngalon ko ntolbe mantoro min kono gambia din kendo la aman dia wole
so dia ko itoli itata dawo da imata nyaawo nyama moli be funtinda Gambia di kendo li be funtindi la o mu fenati mi yalon ka amantor surprise because he did it alale dal kubula man fair ya kele they are very arrogant ita sa te jamal to ita China be nyin sifa kelal in Europe be nyin sifa kelal hani doko mi doko ita faile la bali kono ya jele ikomi voyo checkbook diplomacy le be caring checkbook friendship le be caring kaje ko ite kunna nafa ite ni la family la kunna nafa we community we banko be mantora bimbe o mantoro le kono yalo ni dal da kula mi yalo ko ite amire be nurin atare mantara nurin wati ibe funti la le ite ye mol tilimbalia ye ala marsandito ye tilimbalia ye fea wallahi ala mantale tulaje abe ngai bela be funti la dunia be nya be jele ibe molok abe wole kono jam abaraka baka thank you very much